بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، آج ہم بات کریں گے کعب بن اشرف یہودی کا قتل۔ کعب بن اشرف یہودیوں میں وہ شخص تھا جسے اسلام اور اہل اسلام سے نہایت سخت عداوت اور جلن تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی کھلم کھلا دعوت دیتا پھرتا تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ تئی کی شاخ بنو نبان سے تھا اور اس کی ماں قبیلہ بنی نذیر سے تھی۔ یہ بڑا مالدار اور سرمایہ دار تھا۔ عرب میں اس کے حسن و جمال کا شہرہ تھا اور یہ ایک معروف شاعر بھی تھا۔ اس کا قلعہ مدینے کے جنوب میں بنو نذیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا۔ اسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل کی پہلی خبر ملی تو بے ساختہ بول اٹھا، کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے؟ یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کے بادشاہ تھے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مار لیا ہے تو روح زمین کا شکم اس کی پشت سے بہتر ہے۔ اور جب اسے یقینی طور پر اس خبر کا علم ہو گیا تو اللہ کا یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہجو اور دشمنان اسلام کی مداح سرائی پر اتر آیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا۔ اس سے بھی اس کے جذبات آسودہ نہ ہوئے تو سوار ہو کر قریش کے پاس پہنچا اور مطلب بن ابی وداع سمی کا مہمان ہوا۔ پھر مشرکین کی غیرت بھڑکانے، ان کی آتش انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرنے کے لیے اشعار کہہ کر ان سرداران کے قریش کا نو ماتم شروع کر دیا، جنہیں میدان بدر میں قتل کیے جانے کے بعد کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ مکے میں اس کی موجودگی کے دوران ابو سفیان اور مشرکین نے اس سے دریافت کیا کہ ہمارا دین تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا، اور دونوں میں سے کون سا فریق زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ کعب بن اشرف نے کہا، تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہو۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ کعب بن اشرف یہ سب کچھ کر کے مدینہ واپس آیا تو یہاں آ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عورتوں کے بارے میں واہیات اشعار کہنے شروع کر دیے اور اپنی زبان درازی اور بدگوئی کے ذریعے سخت اذیت پہنچائی۔ اس نے اپنی خبیث طبیعت کی بنا پر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو میں بھی اشعار کہنے لگا۔ یہی حالات تھے جن سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی۔ اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ، عبادہ بن بشر، ابو نائلہ جن کا نام سلکان بن سلامہ تھا اور جو کعب کے رضائی بھائی تھے، حارث بن اوس اور ابو ابس بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خطبات میں پیش کی۔ اس مختصر سی کمپنی کے کمانڈر محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ حکمت عملی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کعب بن اشرف سے کچھ ایسا کہہ سکی کہ جس کی مدد سے اسے پھنسا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعب بن اشرف کے پاس تشریف لے گئے اور بولے، اس شخص نے اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، ہم سے صدقہ طلب کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال رکھا ہے۔ کعب نے کہا، واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتا جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اب جب کہ ہم اس کے پیروکار بن ہی چکے ہیں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں جب تک یہ دیکھ نہ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک وسق یا دو وسق غلہ دے دیں۔ کعب نے کہا، میرے پاس کچھ رہن رکھو۔ محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کون سی چیز پسند کریں گے؟ کعب نے کہا، اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھ کر۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بھلا ہم اپنی عورتیں آپ کے پاس کیسے رہن رکھیں جبکہ آپ عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہیں؟
इसने कहा, तो फिर अपने बेटों ही की को रहन रख दो। मोहम्मद बिन मुसलमा रजी अल्लाह ताला ने कहा, हम अपने बेटों को कैसे रहन रख दें? अगर ऐसा हो गया तो इन्हें गाली दी जाएगी कि ये एक वसक या दो वसक के बदले रहन रखा गया था। ये हमारे आर की बात है। अलबत्ता हम आपके पास हथियार रहन रख सकते हैं। इसके बाद दोनों में तय हो गया कि मोहम्मद बिन मुसलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हथियार लेकर इसके पास आएंगे। इधर अबू नाइला रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी इसी तरह का इक़दाम किया, यानी काब बिन अशरफ के पास आए। कुछ देर इधर उधर के इशार सुनते सुनाते रहे, फिर बोले, भाई इब्ने अशरफ, मैं एक ज़रूरत से आया हूँ, इसे ज़िक्र करना चाहता हूँ, लेकिन इसे आप ज़रा सहीगा राज ही में रखेंगे। काब ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अबू नाइला रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, भाई इस शख्स, इशारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था, की आमद तो तुम्हारे लिए आजमाइश बन गई है। सारा अरब हमारा दुश्मन हो गया, सब ने हमारे खिलाफ इत्तेहाद कर लिया, हमारी राहें बंद हो गई, अहलो अयाल बर्बाद हो रहे हैं, जानों पर बन आई है, हम और हमारे बाल बच्चे मशकों से चूर चूर हैं। इसके बाद उन्होंने भी कुछ इस ढंग की गुफ्तगू की जैसी मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह ताला ने की थी। दौरान गुफ्तगू अबू नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी कहा कि मेरे कुछ रफ़्का हैं जिनके ख़यालात भी बिल्कुल मेरे ही जैसे हैं, इन्हें भी आपके पास लाना चाहता हूँ। आप इनके हाथ भी कुछ बेचें और इन पर एहसान करें। मोहम्मद बिन मुसलमा और अबू नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अपनी अपनी गुफ्तगू के ज़रिए अपने मकसद में कामयाब रहे, क्योंकि इस गुफ्तगू के बाद हथियार और रफ़्का समेत इन दोनों की आमद पर काब बिन अशरफ चौंक नहीं सकता था। इस इब्तदाई मरहले को मुकम्मल कर लेने के बाद 14 रबीउल अव्वल 3 हिजरी की चांदनी रात को ये मुख्तर हादसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकी और गरकत तक इनकी मशायत फरमाई, फिर फरमाया, अल्लाह के नाम लेकर जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पलट आए और नमाज और मनाजात में मशगूल हो गए। इधर ये दस्ता काब बिन अशरफ के किले के दामन में पहुंचा तो इसे अबू नाइला रज़ी अल्लाह ताला ने कदरे ज़ोर से आवाज़ दी। आवाज़ सुनकर वो इनके पास आने के लिए उठा तो इसकी बीवी ने, जो अभी नई नवेली दुल्हन थी, कहा, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मैं ऐसी आवाज़ सुन रही हूँ जिससे गोया खून टपक रहा है। काब ने कहा, ये तो मेरा भाई मोहम्मद बिन मुसलमा और मेरा दूध का साथी अबू नाइला है। इसके बाद वो बाहर आ गया, खुशबू में बसा हुआ था, तो खुशबू की लहरें फूट रही थी। जब काब आया तो कुछ देर बातें होती रहीं, फिर अबू नाइला रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, इब्ने अशरफ, क्यों ना शाब अजूज तक चलें, ज़रा आज रात बातें की जाएं। इसने कहा, तुम चाहते हो तो चलते हैं। इस पर लोग चल पड़े। असना राह में अबू नाइला रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, आज जैसी उम्दा खुशबू तो मैंने कभी देखी ही नहीं, सूंघी भी नहीं। ये सुनकर काब का सीना फख्र से तन गया, कहने लगा, मेरे पास अरब की सबसे ज़्यादा खुशबू वाली औरत है। अबू नाइला रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, इजाज़त हो तो ज़रा आपका सर सूंघ लूँ? वो बोला, हाँ हाँ। अबू नाइला अन्हा ने इसके सर में अपना हाथ डाला, फिर खुद भी सूंघा और साथियों को भी सूंघाया। कुछ और चले तो अबू नाइला रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी एक बार और काब ने कहा, हाँ हाँ। अबू नाइला रज़ी अल्लाह अन्हा ने फिर वही हरकत की, यहाँ तक कि वो मुतमिन हो गया। इसके बाद कुछ और चले तो अबू नाइला रज़ी अल्लाह अन्हा ने फिर कहा, भाई एक बार और। इसने कहा, ठीक है। अब की बार अबू नाइला रज़ी अल्लाह ने कहा, इसके सर में हाथ डालकर ज़रा अच्छी तरह पकड़ लिया तो बोले, ले लो अल्लाह के इस दुश्मन को। इतने में इस पर कई तलवारें पड़ी, लेकिन कुछ काम ना दे सकी। ये देखकर मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने झट अपनी कदाल ली और इसके पेड़ों पर चढ़ बैठे। कदाल आर पार हो गई और अल्लाह का दुश्मन वहीं ढेर हो गया। हमले के दौरान इसने इतनी ज़बरदस्त चीख लगाई थी कि अगर वो पेश में हलचल मच गई। कोई ऐसा किला बाकी ना बचा जिस पर आग रोशन न की गई हो, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। कार्रवाई के दौरान हज़रत हारिस बिन
और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बाद साथियों की तलवार की नोक लग गई थी, जिससे वो ज़ख्मी हो गए थे और इनके जिस्म से खून बह रहा था। चुनाचे वापसी में इन्हें उठा लिया और बकिया गरकत पहुंचकर इस जोर का नारा लगाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सुनाई पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि इन लोगों ने इसे मार लिया है। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह अकबर कहा। फिर जब ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफलहत अफलहतुल वजूह, ये चेहरे कामयाब रहे। इन लोगों ने कहा, वजहक या रसूलुल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा भी ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके साथ ही इस तागूत का सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कत्ल पर अल्लाह की हम्द व सना की और हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़ख्म पर लाब दहन लगा दिया, जिससे वो शफा याब हो गए, आइंदा कभी तकलीफ ना हुई। इस वाक़े की तफसील इब्न हशाम, सही बुखारी, सुनन अबी दाऊद, माऊन अल मअबूद और ज़ाद अल मआद से माखूज है। इधर यहूद को जब अपने तागूत काब बिन अशरफ के कत्ल का इल्म हुआ तो इनके हर धर्म और ज़िद्दी दिलों में रौब की लहर दौड़ गई। इनकी समझ में आ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये महसूस कर लेंगे कि अमन मान के साथ खेलने वाले, हंगामे और इज़्तिराब बपा करने वालों और अहद व पैमान का एहतराम ना करने वालों पर नसीहत कारगर नहीं हो रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकत के इस्तेमाल से भी गुरेज न करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने इस तागूत के कत्ल पर परचू न किया, बल्कि एक दम दम साधे पड़े रहे। इस तरह एक मुद्दत तक के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरोन मदीना से पेश आने वाले मुतवक्का खतरात का सामना करने के लिए फारग हो गए और मुसलमान इन बहुत सी अंदरूनी मुश्किलात के बारे गरां से सबकदोश हो गए, जिनका अंदेशा इन्हें महसूस हो रहा था और जिनकी बू वक्तन फवक्तन वो सूंघते रहते थे। मनकूल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी सपोर्ट चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।